safan gilir pusi la neza abre yambara paparaba santa tonkone ton wakat kanga sambe Burkina Faso la sambe zama zemse edbe zile krikiura sampiga la ayobe edikiba ni mora zura la woto october kiura sampiga la nu yumtu sayibla pila wai adia yum pista la yibo to tontenga na kulato masankara samman kanam zaman dara député Ramata Sabzin Kabnaole en 15 la ningap saman kalma conseil de l'entente anti-légal Tipoudou Ninkanga Saint-Man Kalam Zininga Lenam Sambisi Erkidat Kiba Werso pour Hawala Tsinyela octobre Kiura Sampiga la nou 1987 talentar Rwanda Yumda Yum Pistan la Yib Laoto Tengana Kurle Atoma Sankara Bam Neptuntas Bampila Yibu Suman Kalam Zamandara député Ramata Sabzin Kabnaole en 15 la ningap saman kalma conseil de l'attente Zakapoka obtenir la Tipoudou Bene labkel ngilingese conseil de l'entente Rota labkel Pam Venum Tuto Buto Tole Nenebla ni sabsambe beno asinkede nini kanga sobvima sinyi toto la taraswa sinyi toto et tout le temps sayibu ginko sinzin bene pa monsieur député la matar soba to libre en compte de venam et kelra Alassane Bala Sakande tonwa assemblée nationale la yuringa tibna mantinre yinga atun wiliti ton wa kawa tonwa assemblée nationale la yuringa bale mimiti ka parti politique ingla ton wa kawa mimita sankada katar parti a sankari Burkina Faso naba a tuma yel wusoro on ko Burkina Faso ndi kawa makre nuna am he yene ba han yel Faso dam fani wa ngiligden ti ya nere ti sakar gesora ya sankara wani komna wa sankar hina kawa ngumna peut-être ti madame han wugur sono peut-être perdre wu kapso non ko sambo zingin la wen ma yenda di yeme ti ne busoro nuna ningde me tarara sande tenga na me ningde me ton fa ningde me donc ya han kiti para pam tuma ya han kiti ton menga wana yela ton menga tigre menga pa man king tore runa ton yela ya wusoro la ton yela ya wusra yela mbaltir henge sa sankar handa rik taksir ninga sankar hamman sebnisba a han gomgam nisba ton hen kebene irmi mi tiri yela na mbugo me hen na ngese ayela me tinet kam fa toron fo hon korbo ninga bo hori yenda fo hon yilgar bo ninga bo tom yenda soba donc là ton hen tungum kanga na manaka me uno me yili yemme ti tension sul samwe da tondo révolution sa sankar wane panda bona sob ti CDR asiti CDR perman sam CDR da mayure la bam sahawa bra de fan révolution uno me ton twendi kan no kendre ti we invite zingo fa village ma département ma birma nebme tingu ti brama défendre la république défendre la République, défendre le Burkina Faso. Donc, ton tarade me, ton soba, ton hengese, pere henve sa hantuma, a hangoma, ton nanyen nam ton nampa ma solution namba, nan ko ton tenga Burkina Faso. Donc, wa hamda ton wiliga, go hameti on wate, puis go fne mo ninga nugu, na yili ti ba ya minute pista, 15 octobre fin, birman ti a cérémonie officielle, bale tenga to damba on ko se rikame wiligi, talibra ero. Ero me, 80 tira a kumbare ti asisi donc in sobaton menan di ka tonkre ne go ne ma na ilite hon wate bi ton mane ti vin rotone El kengra tawnir kibar kenra plateau central solma edbe zinyare ki kangara sampila tamne ra sampila na sinzin bene ministère la ninga singeta karambi bonra yelle le mare ne wala tondo buda gwam yelle tala sek bene ne medamba yasana yelen dik bangal buto to ron tasba 5 ne karambi bonra koronga singana nengla ning ton tenga pourra et to non ta madame watala sinzin bene pa monsieur ministère tum na yemre to compte de venam sek zugo kila madame Zerbo Fatimata Sondorozong buda pourra Muna sertaba ya ministère ningen jeta éducation a weng ndara tan sera élu locaux ramba mbonti mairie ramba wala ten pila yo mairie nda serta vizinyar kane na sohni kamba bangra bob weng kambon ha école sa weng sons kanga pokobara tamti mairie ramba gehe au plan local de développement au seb king ningo man you manu of nantum you manu pour mairie ramon saba seven yihidi to bon to plan local de développement donc seb king ça pour un ministère d'amara tamé maire d'amara tamé ti ogehin ning tom nu toma songru bu toto ten ninga pour un
paam sõm kõmbi bõon ha tɩ b ges n zãmse karonga la b la basa wotone ye tɩ b ges n zãma nug-tʋʋm karonga pʋgẽ na yetɩ b wa beoora neb n tõe n tʋme n tõe n naf b mense la b naf b commune de kengara taole nanti wilgilame ti commune son Congo son bezun weogo province apoka ada sul sembe ni sabra stenga mawde yaga nimbuida wala kadam sa tumna son bonti mayap tala sek bene neme damba wese neba la gofnera no leer sembe bene ya sana yile ndik bangar bu totor senker kadam sa zabo on tasba tumna taga sayibu ginko zinda bene la nanti pama venam passé ne wedrago Pierre. Nebri se war sek kanga ti asin yite commune namba pousse la kam tab sur le bout autre wese la go ne ma toum ne sin yakti be commune namba pousse toumde adia bangre bout autre la bam pam na len tonga songba toum na kyang tawri a André Zongrana dia go commune na mer pipi pordra ko isla wotone tun shuria no ne sekni na ko yubi ona wa sohna tonna la tun shunowa ketan la bilfu bon honanti mbi indara bi parti woto bala ton yimti kon waba ya association rama wana chef de personnel rama dadi ton service technique rama conseil rama ya ba me bureau ma bala cvd rama ya tabo ton commune yol ya tien pisila nu ton da nongo lamti rata ton cvd rama zanga nda nongo ton conseil municipal la ton ya ton pinu hande miklamti bam fa handa beme donc kibara nan sinya wuzo ko yi woto wana me ya shama la bum fa singre bilfu le wa piak da me tia shama nan tek ya wusugo piche ndaka mi zile ni no san wi so ka po na mbanga me non kiti dam tinunu se kumbe ka yimre yimre me na mpuyime ne nunu se kun ka be ka na non tagaram tanan songa la wusugo la bangati tum no kanga obsam bonti mécanisme africain d'évaluation par les pairs mayep ya tum nore obsam sigla tongonte la nya commune dama of tom da na kyang tawre commune da man yagar wenge runa tom nora tom da commune da pisile no poussin go commune na jouer province sen tonken eri ta centre sur solma leber wat Burkina Faso na tenga wordro mikame tiki kangara sampisi la yemre nanti talara nanti tar ara sampisi la nuswate sekasnga nanzin ton tenga pour 5e ne ligre sonan ton dikinya tumno son bonti semaine africaine de microfinance ne kitame ramni sebason sotum de siglo sera kibakit ba nan wili bamsen sigil tumda anta zinla ninga obseka yi tenwa ki wala sampiga la nasa son lore et tout natara boli Boubacar sin bene pa ma sera sunninga sin siginda tumda tar soba to lebron wat sek zoul kelra yamego fidèle tontala tigis kasanga kala rahma yopoi tigis kasanga ya hanna yili te nebna ni se fa hande tum kanga wa ligide bonara gesga wenge to bonti microfinance ya neb yi dunia fa na wa Burkina ka ya tigisga anora na san sobala woto a pipi soba a zinde Tanzanie 2013 a yibin soba a zinde Sénégal 2015 taban soba a zinde Éthiopie 2017 te rondata ananzin wordoka ya nebo nebanta kubosio poila zaka na wa wordoka tabwa sonse mbanga a no kendra na yitoto bala tontenga papa pore anen kangai yam hani kenep kwa pore nebanta pisna se anzwe mbewa abambonti système classique bankramba microfinance haramba la ne pisio ba bam ketan patara avioye donc ti tonme mama hadin ti kala yumanu ne pisna sa pore atwen wata ne pisio poila no ne handi kenep kwa pore ya tigis kanga na kiti ne ba lakam taban son welege la ba comptable yama ala microfinance waye kira centre sud solma pora ti ziu commune pora tiang yul sombontil giwongo
Adopama Lumusera Pale ya projet PRAPS sinyagada gunba optumna puka onwa malgamen koba ablika venam santa hectare yibla pusuka ligri son 15 bene CFA ligri no yika million pista la nu eti pam venement passé ne tumnantara Pierre Wedrawo adia Lumusera na lebra manak tia pale yom la pamia tia sen tiknengarka zinin tuntun wasna zinin tome rumsa nyuno zinga ko baura rumsa keso ziga wa faya songre obasampame bumpa la woto asekra ne zabo titon kaos ya renki tibzini sul nanzan tumda Abdul Fatah Sia la sul tawr saba saya ne ton ya sul ne ninga lugla garka po nan jese garka zabo ngwa ton te da Tonte da mina organize mpoi taba tumna soya ti tumna zaba yi soma beora da yin anande kan neba te ton zade wa guardian hambe odan bo neben passe ken ko ma wen te ton zade ko ma ti population hem talanyo dan watin yakana wa pa me yakara ta cause tumna zugo anyora katon soden saye bele ton puhda nemni hin lagaman song ton tumna te wani nga ton hanan so da yora kanan bang so de dele atala yora kasone ton ziu komune simpa mbumpal kanga muni kidab sunore rumura gab simpa me nan song bamba pawngna keng tawde komune poga la bangati tour ne tum no sen la nyaar gondba praps bam mengi sababo ti ziu komune pam rumura palla projet be Burkina Faso region ba yo pousser ya tum nor semboren la nyaar Burkina Faso gondba optom na keng tawri Conseil régional son concentre solom lika kuni antaston tengan bandamba ya wir son sonta bamba pigla nase ya sina yilin yarba ton tenga nyokor lo wenge etum tasa sinda bene pam sera conseil régional la tor saba tinanti pam venam etum tara towe Rosalie Mikuro dunno ya nisuno la ton compte monter pile nase monter pile na zu bam pire indigre ça on compte ne police ne gendarmerie on compte ne ton région du centre ti moto a nase ayibi yibon digid ne nepsan tum ne tondo atiti a impôt neba ane trésorerie a miti ton région a ton ligide ka gen kay ton mi impôt mame la na yidi ton pa ma ligide ya ba ma songo ton ti ton la ton monter amba to china yinana mamme pour nimbuide pam no loga bil fu na sadam bon ti tax ne impôt amba ton pa man tom do toma suda hanenge nyamme miti dun no ton tenga tara julese ti boyam tedam ti wakat kanga ti si ton kita monter amba ne sunro la sunme kanom ti yaman kila information amba antarandi de kongus babron tedam ti sous sam mbebene donc ya ton maintien son la ti militaire mané gendarme damba ti bamme pam tum tede son ti ton gan la fi nyameng meti gouvernement même mo dame o mam ti budget wa a ligide posoka digide en compte ne sécurité en wayenge la gouvernement man na yan ton wa tendam ti nimbuide ne collectivité la marti ti mairie la mané conseil régional ba a site katal ligide wosowe la albe ya montere tendam ko ba même tendam ti nyime songodam kuna sandikanta sotoa ya ton tenga gan bandamba an lepas wala lompoa tum nora ena kilampa sekanga pora ti sob ninga sendera min ninga sengeta nyokol gayelle wande kuna abuli dab sinoro ne conseil régional sinyaka yamyaka ninga erike la commissaire de police Pierre Claver Konaté Monte piga gendarmerie va pas manou police me pas manou en tout cas il y a c'est ton son nom mais bala razulo e so yamiti mama hasuka yala panana donc ton son nom mais donc ana moto ana son ton titon le pas ma un mal tout ma choma voilà pam ti tout ma ket na chengo tore
voilà pour que enfin Burkina Faso fangil buñ pam la fitibala sécurité wa yel rahma yiba panana nanti ba sarki bayan wani yamti lagmantar sul sumbonti SOS 100 sul sumor zimana sekni buida adopta la sekni ki bakitba wakat sun lore obsek zukoise ya to obsek ki bakitba ngulirba ti wakat la nington sembewa ya we wakat ki tameti zima ya zule kasangan ko nimbuida ba dam busola tazima lazima kabe ya ren kite to bzen kadop kwaira anangom ni nimbuida fa la kelon kosneba to ken lorto ya pousse anti kobzima to pam farba damba tizim sankabe advuim pabeye et somnantara kantiono sidoni zindap sekapora opama sera SOS 100 tar saba to blebon wat sek zuru et kel razundi Jean Bosco Bundo tonde puma zakin ton kosa kiba kitba na sega na wuli tumning han tonda ton tenga pon kanawa c'est ton sulo ton pumra wille ya zima la tonde songra ti bandrama ton kon pam zima fa minga la mikem te hanta chuga nu syndicat wa shinsha wa ne gouvernement wa mora ka moyenge to pa wuntabe opson ka wuntaba yinge kitam ti tuma le ka tun wala ton data ye to temba ye payiti nyakat jimi able ka yiti nyakat jima zima mele kabelo tu ira posé ti bandra makida ti yam ha ngese ya palu wakat ti palu wakato ko moisa ne parba kenne ziba o patte palu mai ti nebe ntane ko bisi mbod zima wakat kanga lotu ira ma posé et pourtant l'octobre ma hambe gib zugo ton patte le pam zima kon bandra mai yam andik makre ya mikidam ti nebni sen ki jima kala mu mo hawa ayida ni ngwe sa bon ti teori ha mamen ma rundo wa ring la ton bol kiba kitba na ton kos ti kos ko la ne syndicat wa to obi yama yemre insindi te belam ti zilim de be no rapport la bi mom umrumo me to ba me bizindo mortaba ton comptable kiba no se ti pam ta ba me militaire amba to pam le be sing tuma ti ningu yere mun kie ti ba amerika sarat ti bam to bam nan tipa nimbuire donc nimbuire ya tile ti bam tip nimbuire Renam Sambisi rapa parba yamram ni se fan syndico yerin zinin kila gestion dal posi la barka et kosko hayati wen kon dam ni se fan ngaya lafi la wena kilangan ratenga bane et konta tap sek nindaro entasro Nous sommes déjà bi donné mi rabado men benbe engagement bon kalo klitan ani woro mi octobre kalo samba wafla ani tan ani konto kaseka jamana kuna fuli kasoko firfir latike sanbo de firfir latike o kuma ba fleni abado kanya sin kata akara landa ko gouvernement ani kerma jokulu nyon oni yon che o nyon ba ke san bobo la so anga jamana ministre kanya mo ba mi ayba ali ta Christophe Dabire aya yerosor bobo la so kaseka ni baraseno obo hakli fali kera oni yon che mi bo wadu maraka gouverneur ali mun salo kaseka barada bla 5 ans mi sikeskere bala mi wulo kisse sikeskere bala amobul col de l'utérus kaseka flu o barasen ko seko bla akad ko troso klinglimbe kona era kafo ko san ni jatim ne muso kema kona muso muga anu fla onimbe twara ka sababu yake awani wulo kise banani e kanya sikata wol col de l'utérus abana seka kuna fuli soro katoka kibara sabana abado kanya sikata angala siso ba nyamoba minye Alassane Bala Sakande ale tamabla sinkoro katabo kongosi abado oro dusenina o kenbe ka sekana de minye nintorola o ka bolo sira e boy jamana domuma o yitamablo sokoro ka sara kalfanyin orla atara amatabulla kul atara dumunu dumani malok tontan ane kaba malok ton muga ane kaba tontan ane anyogona sinchama kaseko la don kunyuma abado kanya sinkata sangi bisaba olu flaleni anga president koromi Thomas Sankara au fagara o nyana ba aywa o kera kunu nga abana kuna fuli sorokoto ka mbalma Burkina Faso tourism kana bako angula
comme y'a fait cogo mina amta bobo dilaso o ye kanyasin kata gouvernement secteur privé o ye nyogonye baye sanson akara landa ko ye mi anga gouvernement ani kerema jokulu olu ye oblu nyogon sura kaseka hakli faleke la yuru montara o nyogon che barason temene kaseka flu seka farota cogo mina mi ma seka nya mule yake amaseka nya feroj mana seka ta kaseka odlan ne yogom debani o te bobo la soka nyogon ba o kara kuna wule baye mi o ka jokulu nyamogo ba la yera ka foko chano ali no son dialo ne nyogon ne kara akara landa ko mi anga jamana nya o ministre ka nyamogo ba mi Christophe Dabire ala yera ka kwa kuma kana ko ne nyogon bane ayawa ni gouvernement o sigo to dore ka se ka fle anga jamana kan na fulo tagma chugo feroj mo le se ka ta ka se ka amse ka feroj mo ta jango ka se ka nyata ka nyalman di aywa anga jamana ka war soro bulu fon felola abalo ko jaw kum babaw be mais akenbe ka se ka fleuve degubo yoro dola mulo kenbe ka se kana no deguye wala ke nyinantani o ye wala data wala dam tarabla nenka o se ka fero jumata ka se ka mi Burkina Faso ka war soro barasem babaw mu me se ka o se ko nindo mina mu se ko ninta jango anga jamana be se ka bo ayere la chugomna ka se ka kungorota soro ni nyonye bane e bo la so ka nyonye batara blokan o bona tlif la miria ka se ka fle no bane ko o se ka kuna che chugomna ka se ka ferota fermena se ka anga jakula ta ka se ka fangat fantana tanga kabo anga jamana kona kaseka anga kera ma jokulu kasoko o deme kanye amtana nga cibare alibele kanya sinkata miye jati minan ko anga jamana konna na komantuma fara chogumna kanya sinkata asiko durunda dini anga jamana bana anga faso don jati minan ko ka ananga sigido jati minan ko ka ananga seneka bolo jati minan ko ka sana boke o baraseno eba obuna na damna ni novembre kalu klitan ane woro katabla december kalu klitan ani duru samba wafla ani tan ani konto de wote kaseka sigaskere mina kaseka anga jamana deme kaseka ka baraseno baba o kaseko basigi mimna seka nyata dama kaseka famerika rodo dawolo utianka chide olontola ayimi soron kanadama anga sekata madame Irene Coulibaly menye kudugu maraka gouverneurier ankalame mi ñoy le ban fait ñoy tante fin wedeka oyi recensement mi o ba wele ko recensement général de la population o korole ko gouvernement des décisions ta ko obunana jama be jati donc normalement jama kan ka jati 100 ans be kono kan ka jama jati ka lon mogo jolle be mogo ake jolle be anga jamana kono Burkina Faso kono na le jati ni make otise ka lon femi kan ka ke par exemple mi docteur soloye mi école soloye mi kan ka ke pour que adama dembe mi bi anga jamana kono o kase ka sigi ere kono donc o yoro la do nina ade recensement général de la population ni o bina ke o jatiri ni bina na ke anga jamana kono donc weleli min bi ne fe ka fo nka région ka jamaye weleli ni ye ko beka bo beka en tout cas beka ka mo mu blan no recensement ni kama no nana ifan ferora i kan ka se ka renseignement mi o ba fe o bi kibaria mi be fe i kan ka se ko recensement o information no be do ma o ka se ka bla papier kono ka se ka don o ka donner na pour que aka monter gouvernement fanferora pour que mi anga politique kata anga jamana yiriwa fanferora o ka se ka o information nta pour que jama yere ka se ka nyata ka soro anga jamana kono donc nga weleli mi mo mu be sogira mu be kan ka bara do ke ni recensement ni kono o be kan ka bamba ko ni yoro ka lo o lo yoro la pour que bara ni kanya anga region kono jatiri ni kan ka ke basi foi kana sorara donc nga fodi bi bay amo bo am tan restro sisan minye dori abado ko yoro maraka nyasin kata nintoro laoka bolono o kenbe kase kanen degi chamo o sen fe gouvernement ngonje basi kanyasin kata kastinya sin kata ben adamandea ani heres batili ko funa dori mare fanfelala o garaswa minye bolotigo yo ko buda mogo ani kerma jokulu fen abo baraka kanyasin kata dori mara fanfo kase kanyoso kase ka hakili fale ke feroj mo lobuna sekata minye jokulu metoko ko aywa minye aden aywa ulu kera sobie kaseka ni ngonye bani se jango kaseka mirian si oni ngonche kaseka fere soro feremba seka na lakanda sigide oyoro marafan felala adama dia sabatili ben sebetine ani kanyase kata jikisema ko sabatili oron fa felala
mais ni ɲɔgɔn ye labɛnbagaw yɛrɛ k'a fɔ k'olu na ka nin se ka ɲɔgɔn o tɛ dɔwɛrɛ tɛ olu b'a laɲini ka se ka fanga di adamadenya mɛ bɔsi kɛn bɛ ka bɔsi o yɔrɔ la sabatili ko nin kɛn bɛ ka se ka bɔsi o yɔrɔ la o ka se ka filɛ ka se ka fanga sigi fanga min na se ka kɛ adamadenya an ka se ka ɲɔgɔn o ka se ka kun o ni ɲɔgɔn cɛ min tun b'o yɔrɔ la ka kɔrɔ a tununa a ka bɔsila o bolokɔrɔ ka se ka maaw hakili sigi min ye sahel dewuru mara mɔgɔw ye o ka hakili dɔn ko ayiwa o tun bɛ cogo min na o ka se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ba sigila olu kosɔn jango ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ fɛɛrɛ min na ka se ka ta o yɛrɛ k'a fɔ de ɲɔgɔn ye a kɛra kunnawolo bayiw fɛ sabu a bɛna kɛ sababu ka se ka fɛɛrɛ ta fɛɛrɛ min na se ka kunnawolo di olu ka jɔkulum ani ka hakili sigi o yɔrɔ denw fanfɛla la ko gouvernement ani dɛmɛbagaw o b'o kɔ sanga ani wagati bɛɛ komi tuma fɔra cogo min na an ka kumaba kɔnɔ an ta bɔ kongusi min an ka lasigiso ɲɛmɔgɔba ye Alassane Balassa Kande ale tamakɛ ka taa bɔ kongusi a ma taa a bolo lakolo a y'a yɛrɛ b'a dɔn ko min ye nin tɔɔrɔla ka kasara dɔw mun sigilen bɛ o yɔrɔ fanfɛla dɔw bɔra dori fanfɛla la dɔw bɔra kaya fanfɛla la ka se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ fanfɛla o kɛnɛ bɛ ka se ka kɛ degun o yɔrɔ ɲɛmɔgɔw fanfɛla la o senfɛ gouvernement ye welelikan bɔ ayiwa o ye an ka lasigisoba ɲɛmɔgɔba ale ma taa a bolo lakolo a taara ni tɔni ye malo tɔni 20 a taara ni kaba tɔni 10 ayiwa a taara ka se fɔlɔ min turu bidɔn 50 a n'a ɲɔgɔnna si ayiwa ka fara o kan ka se ka tɛ o yɔrɔ denw ma ka yɛrɛ k'a fɔ min y'an ka lasigiden a y'a yira k'a fɔ lasigiso ɲɛmɔgɔba ye a yɛrɛ k'a fɔ ko baasi tɛ n'olu nana kana se ka na bonya de o yɔrɔ mɔgɔ ko can olu bɛ tɔɔrɔ kɔnɔna na olu bɔra k'u ka sow to yen ka na sigi nin yɔrɔ na a man di olu yɛrɛ olu ye sɛnɛ kɛ ala ni nin tɔɔrɔ na sababu olu bolila k'u ka luw to k'u ka foro to yen ni gouvernement tun bɛ se ka dɔ kɛ olu ye olu bɛ se ka lakana sigi cogo min na yɔrɔ fanfɛla la hɛrɛ ka se ka sigi olu ka yɔrɔ la o bɛna se ka taa o kan o la y'a kɛ Balassa Kande a yɛrɛ k'a fɔ k'ale nana o yɔrɔ la ka se k'o waleɲuman dɔn ka yɛrɛ k'a fɔ a bɛna n'a yɛrɛ ko gouvernement bɛ n'o ye olu fana bɛ n'o ye ani lasigidenw bɛɛ bɛ n'o ye o ye welelikan min bɔ gouvernement fana b'a cogo dɔn n'a yɛrɛ ka se ka fɛɛrɛ ta ka se ka fili golotigi min yɔrɔ la kɛ fɛn fɛn u b'olu dɛmɛna jango ka se ka fili u bɛ se ka sigi ka taa u ka so la cogo min na gouvernement ka aminankoba o ye olu ye komi tuma fɔra cogo min na an ka kumaba kɔnɔna na ka ɲɛsin ka taa a sanji 32 de nin ye min ye Thomas Sankara Burkina Faso ka président kɔrɔ ayiwa o fagara ka sababuya ka don kabini wagati ko kiri bɛ ɲinina ka se ka can ka se ka don a ka fagako la mun de y'a kɛ a fagara fɛɛrɛw jumɛn bɛ taara fo kana se bi ma nin sanji 32 ni ɲɔgɔn ye ayiwa seli o taara bila olu kan ka se ka fili fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ jango jo ka se ka sɔrɔ a ka fagako fanfɛla ka se ka fɛn wɛrɛ ka Abubakar Boli ale tɛ an ka ciden lɔn tɔgɔ min sɔrɔ kana d'a ma Serge Bayala ale ye kɛ yɛrɛma jɛkulu dɔ ye olu ya miiriya sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa ni ɲɔgɔn ɲini kan an k'a lamɛn a y'a yira k'a fɔ ko Memorial Thomas Sankara ni parti Sankaris o jɛnna ɲɔgɔn na ka 15 octobre ka ko lafilɛ fɔlɔ le 13 ale lon an bɛna cross populaire lo kɛ cross populaire ka fanga di an ka sɔrɔdasiw ma an y'a lɔn sisan na terrorisme a ka gɛlɛn ni dugu nin bɛɛ ye donc an fana y'a miiriyara an y'a ye ko n'an ka ale boli kɛ boli lo bɛna kɛ ni nansara ye o b'a wele o b'a fɔ ko cross populaire an civilo ani militaire lo bɛna jɛ ɲɔgɔn kan k'ale kɛ Thomas Sankara tɔgɔ ra ka yira sɔrɔdasiw ra ko hali bele Thomas Sankara b'u kɔrɔ a ma ɲinɛ o la min kan ka kɛ deuxièmement ale yi filanan ale yi statut Thomas Sankara a y'a lɔn ko fɔlɔ bila a tun kɛra kumaba ye mɔgɔw tun ma sɔn a ra mais sisan na an ye dɔ lo sɔrɔ o ye dɔ kɛ an bɛna ale lo layɛlɛ ka yira mɔgɔw ra le 14 lon au 14 lon na conférence de presse na sigi juge o bɛna yira k'a fɔ o bɛna yira ka mɔgɔw ra ko dossier nin a bɛ yɔrɔ jumɛn lo Thomas Sankara ka justice ko cogo di a bɛ tagama ɲɛfɛ ou bien a lɔni lo ou bien a bɛ kɔ segira ale lo bɛna kɛ ka yira k'a fɔ le 15 lon yɛrɛ an bɛna taa mémorial nin kɔnɔ yɔrɔ min Thomas Sankara sara nin an bɛna cérémonie den dɔ kɛ yen le 15 lon le 15 lon fana an bɛna conférence ba dɔ kɛ ale thème ye guerre générale popularisée a kɔrɔ lo ko an jama an bɛna kɛ di k'an yɛrɛ don combat min bɛ yen sisan na est-ce que surasiw kelen bɛna se
o fanga bɛna se terroriste kɔrɔ wa est-ce que an yɛrɛ man kan k'an yɛrɛ fara o kan ka ladɛmɛni lase o ma comme Thomas Sankara ko lo an y'a lɔn ko la guerre de Noël en 1985 jama bɛɛ yɔrɔ bɛɛ o tun wulila k'o yɛrɛ fara surasiw kan ka se maliyɛn minnu tun b'a attaquer nin kɔrɔ donc an fana y'i hakili sɔrɔ ale côté nin na le 15 wula fɛ an bɛna concert ba dɔ kɛ Thomas Sankara tɔgɔ la o y'a yira ko k'a fɔ ko Nurat a ye dɔnkili dɔ la ka lase surasiw ma Smoke fana bɛna sigi Petit Docteur olu ko lo an y'a ye ale lo kan ka kɛ le 15 octobre. Cibere alibele ka ɲɛsin ka taa komantuma fara cogo min na Gelongo min ye manga maraka kubida dɔ ye ka ɲɛsin ka taa a b'a dɔn ko o Gelongo o yɔrɔ dugusɛn de dɔn dɔ ka kubida dɔn ka ɲɛsin ka taa bɛgɛn fɛrɛ ko fanfɛla la maa bɛ bɔ Ghana Togo ani Benin ka se ka na Côte d'Ivoire ka na sanni kɛ o yɔrɔ fanfɛla o sufiyɛ nin kɔnɔna a ka kan a tun kɛra dege tun b'a la kosɛbɛ o taara min bɛnnen bɛ gbɛndege hectare 2 kan o taara ka se k'o t'o labɛn min kɛra sababu ka se k'o labɛn ka dɛmɛ o ye projet PRAPS ye o nana ka se k'o dɛmɛ ka se ka faamuyali kɛ Élysée Kabere ale tɛ an ka ciden lo tɔgɔ la a ye min sɔrɔ ka na d'a ma Innocent Ki an k'a lajɛ an nana bi baara nin na ka na bɛgɛnw ka tugufiyɛ ni baara kɛra cogo min na ka na o baara cogo filɛ a kɛra est-ce que a kɛra a ɲa bɛrɛ ma min tun fɔra ko ka kɛ est-ce que o baara nin kɛra donc an y'a ye minnu bɛɛ kun fɔra ko entreprise kan ka a lalaga entreprise y'o bɛɛ lalaga a y'o bɛɛ lalaga an bɛ se ka fɔ ko baara nin a kɛra ka ɲɛ voilà donc baara kɛra ka ɲɛ nka fɛn denden dɔw bɛ yen dɔrɔn ka fara kan pour que a bɛɛ bɛ kɛ ɲɛnama alors an ye infrastructure réceptionné bi min kɛ nin komi an y'a ye grosso modo a bɛɛ kɛra ka ɲɛ alors infrastructure nin a dini lo population ma o bɛ se ka commencer ka baara kɛ n'a ye baasi t'a la voilà puisque a bɛ yɔrɔ min na nin baara bɛ se ka kɛ n'a ye donc infrastructure dira o ma o bɛ se ka baara kɛ n'a ye. an bɛ taa n'an ka cibɛrɛ alibele ka yɛrɛ k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye ba sigila ka ɲɛsin ka taa an ka jamana ka waribɔ sɔrɔ ko fanfɛla la ɲɛtaga bɛ se ka d'a ma cogo min na o kɛra sɔrɔ min ye waribɔ baarakɛla ɲɛmɔgɔ ye a n'a lɔnnikɛla olu ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka afirikale fɛɛrɛ mun jumɛn de bɛ se ka taa ka se ka ɲɛtaga di an ka jamana ka nafolo sɔrɔ ko fanfɛla la o ɲɔgɔn nin kɛra sababu ka se ka lɔnniyaw ka fɔ ɲɔgɔn ka se ka faamuyali kɛ de don an balimacɛ Umaru Tangura ale tɛ an ka cidenw ni tɔgɔ la a min sɔrɔ ka na d'a ma madame Salamata Nebi an k'a lamɛn. Un symposium nous organisé symposium yi mun fɛn symposium yi ka lɔnnikɛlaw lajɛ étudiants au ka professeurs tubabu bɛ wele ko experts an y'olu lajɛ pour que an ka miiri ɲɔgɔn fɛ k'a filɛ an ka dugu bɛ taara sen min kan est-ce que sen bɛna taa n'an yɔrɔ jumɛn de an ye sira min ta hali ni sira nin ka ɲi peut-être sira nin bɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ an min kan nin an bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye k'a filɛ an bɛ fɛn min bɛɛ bɛ kɛra nin tuma na an b'a bɛɛ bila tabali kan k'a filɛ bon nin kɛra a ɲana nin kɛra a ma ɲa nin kɛra a bɛ se ka ɲa ka tɛmɛ nin kan bi ɲɔgɔn ye nin y'olu ye puisque symposium ni fɛn min ye mun bɛ dugu kungo dɔn o bɛ sigi ka to ka miiri dugu kungo ra o t'a miiri ko karima sina lobi ɲɛfɛ o kama lo a jɛngɛn bɛ ou bien karima sina lobi ɲɛfɛ o kama lo a ka ɲi non an b'a filɛra le est ce que min bɛɛ bɛ kɛra dugu ka nafa b'ara dugu ka den bɛɛ ka nafa b'ara donc an ye ɲɔgɔn lajɛ ten an bɛna o baara ninnu kɛ sɔgɔmada nin na mais avant k'an ka nin baara nin kɛ an ye baara dɔw kɛ ka ban an sigira ka miiri an y'a ye ko an ka dugu a wara économie mais économie nin ka ɲi ka taga ni fɛn caman ye o fɛn caman ninnu an ɲinɛna o caman kɔ donc an bɛ fɛ ka sigi ka sɔrɔ ka miiri tuguni k'o fara kan an ta ye min ye an tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔri bɛ kɛ mais an bɛna a fɔ mun na an ye kɔrɔfɔri kɛ et puis an ye kɔrɔfɔri min kɛ solution b'an fɛ solution nin ye nin ye ni bɛɛ tugura solution nin kɔ an bɛ se ka taa ɲɛfɛ parce que an bɛ se ka dugu kungo ta fana k'a to lɔnnikɛlaw dɔrɔn bolo yalɔ an ka dugu kɔnɔ dɔw ye kalan kɛ tubabu kalan kɛ dɔw ma kalan kɛ mais u bɛ fɛn lɔn
o ye fɛn sɔrɔ duniya na an yɛrɛ b'a lɔn ko an dugu nafolotigi yɛrɛ u yɛrɛ o tɛ se o tɔgɔ sɛbɛra mais o miirila cogo di ka fɛn sɔrɔ fo a ka duguden tɔw dɔw labɔ an ta ye min ye ni sɔrɔ kɛra yɔrɔ min na a kisɛ ka se bɛɛ ma an kɔni bɛ n'olu kɛ bi kuma ɲɛfɔra aw yɛrɛ y'a mɛn a fɔra ɲɛna ko sankara tun ye fɛn dɔw fɔ an ye ka bila a fɔra ɲɛna ko kizɛribu tun ye fɛn dɔw fɔ an ɲɛna ka bila a yɛrɛ ɲɛ b'a la hali n'an nana yan bi gansan tɛ an nana yan bi parce que nin yɔrɔ nin a ye mɔgɔ min tɔgɔ ta a tigi ye fɛn caman sɛbɛn k'a bila ka sɔrɔ ka taga a y'a yira an na n'an m'an jija n'an m'an cɛsiri n'an ma lɔ an lɔ yɔrɔ la bɛɛ bɛna taga k'an dan ka sɔrɔ a tun ma daminɛ o kama a yɛrɛ ɲɛ b'a lɔn ko an mamacɛw o y'o yɛrɛ di o y'o joli bɔn pour que an ka dugu ka se ka lɔ dugu ni lɔra ka ban an kɔni an ka génération an filila ko caman na mais ni mɔgɔ filila et puis i t'a lɔn k'i filila yafa b'a la mais n'i filila i b'a lɔn k'i filila et puis hali bi i bɛ tilenna ka to ka taa fili sira nin fɛ o de ye kojugu ye an ka symposium kɔrɔ ye nin dɔrɔn de ye an bɛ taga sira min kan an ka lɔ k'a filɛ est ce que sira nin ka ɲi n'a man ɲi an b'a tilen cogoya si di a kun bɛɛ n'a bɛɛ le nin ye laban an bɛ taa bɔ min ye ka ɲɛsin ka taa ko ɲɔgɔn ye ba sigira an ka minisiriso min taa n'o ka taa kalanso misɛnw baliku kalan ani min ye ka ɲɛsin ka kalanso misɛnw ɲɛtaga ko kunna an ka jamana kɔnɔna na olu ye ɲɔgɔn ye ba sigi ka se ka kalan di min ye CBNF kalanso min sigilen ka taa an ka baliku kalan ɲɛtaga ko kunna ani bololabaara ɲɛtaga ko kunna an ka cɛkɛdaw kɔnɔna na ka se k'o lɔnnikɛlaw k'o ka fɔ ɲɔgɔn kan a b'a dɔn ko baara sen tun bila a kɛra ka se ka kunna wolo di ayiwa an ka cɛkɛdaw kɔnɔna na denmisɛnninw ma o kɛra sababu ye ka se ka filɛ gouvernement ye sigili kɛ min minisiriso min taa n'o ka t'o kan o ka se ka filɛ ka sigi ka fɔ kɛ ka miiri kɛ sɔrɔ jumɛn de sɔrɔla a kɔnɔ degun jumɛn de sɔrɔ a ɲɛtaga jumɛn de sɔrɔ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka ta ka se ka bolomafɛɛrɛ wɛrɛ ɲini ka se ka nin baara sini bila o sen kan ka se ka faamuyali kɔrɔ don u ye ɲɔgɔnjɛba sigi olu kan ka se lɔnnikɛlaw ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛsin ka t'o kan ka se ka faamuyali kɛ an balimacɛ min ye man balimamuso madame Roseline Ouattara ale tɛ yan ka ciden olu tɔgɔ la a min sɔrɔ ka nin d'a ma madame Adja Umu Zagre ale bɛ nin ɲɛmɔgɔ baarakɛda nin ɲɛmɔgɔ dɔ ye a ye kunnafoli d'a ma ka ɲɛsin ka taa nin ɲɔgɔn ɲini kan an k'a lamɛn. An ka baara nin kun ye komi an y'a fɔ a ye a taalen bɛ lakɔli kɔ kan kalan ni baliku kalan de fan fɛ bari an y'a kɔrɔsi ko ka taa denmisɛnninw yɔrɔ fan fɛ bari ne ka baarada ɲɛsinnen b'o de ma ka taa denmisɛnninw ka yɔrɔ fan fɛ a kɛlen bɛ komi ni projet le tun dɔnnen bɛ ni centre dɔw ye m'an bɛ wele ko CBNF kabi projet nin banna ko ɲama lɔnni tɛ ɲɛnaman ten kama sɔrɔ an b'a kalama ko ladagamuni yɛrɛ bɛɛ yɛlɛmana ba yɛlɛmana ka di maires ma donc an ko an bɛ se ka min kɛ komi anw ye baarada ye min bi anw ye technicien ye donc an ko an ma gwɛrɛ maires la ka o bilasira k'o dɛmɛ ka siraw yira o la u bɛ se bari n'i tɛ fɛn min ɲɛdɔn a baara ka gɛlɛn donc an ko an bɛ an ɲɛsin o ma ka filɛ an bɛ se ka hakili di ɲɔgɔn ma cogo min na ka hakili falen kɛ cogo min na olu bɛ se ka lɔni centre ninnu ye cogo min na denmisɛn ninnu ka lakɔli kɔ kan kalan ye cogo min na u ka maraw la bari commune dɔw y'a kɛ maire dɔw y'a kɛ a ɲɛna bi na a ko b'o bolo u yi a ko caman a baarada caman ta u bɛ fɛn min wele plan communaux de développement a kɛra komi u ka mara ka baaraw bololali voilà a kɛlen bɛ komi o ɲɔgɔn donc u y'a bolola u jantora olu la u ka baara ninnu bololali la nka an y'a ye ko n'an sera ka maire tɔ minnu ma se k'o baara nin kɛ fɔlɔ n'an gɛrɛla o kɔrɔ k'a ɲɛfɔ o ye ka ɲa fɛn min ye lakɔli kɔ kan kalan ye an ka centre ninnu yɛrɛ baliku kalan ta u bɛ cogo min ye denmisɛnninw yɛrɛ ta fana bɛ cogo min na n'o y'a faamu ka ɲa siga t'a la u bɛ na u bolo don a kɔrɔ bari an tun bɛ Bobo mara la an ye maires lajɛ o yɔrɔ la fana nka o sɔnna a laban na o tun b'a faamu o yɛrɛ nana faamu bari fɛn min don a bɛ jama yɛrɛ de bolo wa n'olu dun y'o kɛ a bɛ kɛ sababu ye olu yɛrɛ bɛ u ka kow bɛ taga sira ɲɛnama sɔrɔ olu yɛrɛ ka dugudenw o nisɔn bɛ diya o kɔrɔ u ka funankew u tɛna taga o kun fɛ maire ninnu ka kan n y'o de fɔ maire ninnu ka kan n'u b'u ka baaraw bololala tuma min na u ka janto lakɔli kɔkan kalan na u ka janto lakɔli kɔkan kalan na ka ale fana ka baaraw nin don o bɛ fɛn min wele plan communaux de développement min y'o ka san baara bololali ye u ka nafolo don a la
a b'o cogo de la bari an fɛ yan yɔrɔ la a kɛlen bɛ komi ni kalan bɛɛ ba yɛlɛmana kalan ka baaradaw n'a nafolow yɛlɛmani bɛ ka di maires le ma donc maire ninnu sisan a caman t'a lɔn k'u ka kan ka an ka balikukalan nin don a la lakɔli kɔkan kalan o caman t'a kalama fana k'u ka kan k'olu fana nin don a la donc anw ka baara bi o y'o le ye a kɛlen bɛ komi ni hakili falen de ye an bɛ hakili falen ka hakili di ɲɔgɔn ma anw fana bɛ sira min dɔn anw minnu ye technicien ye an bɛ sira min dɔn an b'a yira o la o bɛ kɛ cogo min na ka se ka nin baara nin kɛ ni nɔgɔ ma sɔrɔ a la bari maire caman bɛ yen n'u y'a ɲɔgɔn kɛ ka tɛmɛ Maduba maire bɛ yen ale yɛrɛ bɛna na an bɛ fɛn min wele ko échange an bɛna na partage d'expérience ale ye min kɛ ka kɔrɔ ale bɛna ɲɛfɔ tɔw ye min bɛ se ka tɔw dɛmɛ. Balma Burkina Faso television kan baka amna nga bika kuna fulu kuna chante nala e logo kun were irano ma sura tu ni sigiro kilino aw kilingini be ani ci akala jella ala kan be shen wore angula